Soalan yang pertama berkenaan dengan structure chart. Okay, so which is inside the structure charts, we have three type of component. The first one is control module. The second one is subordinate module, and the third one is data element. So which is the three type of element that have in the structure charts is already explained by Zikri. Okay, so Zikri dah terangkan apa itu control module, apa itu subordinate module, and also what is mean by data element. Okay. In general, control module is the module that is controlling all the subordinate module. Okay, so kalau kamu tengok daripada figure ataupun contoh yang ada di dalam dokumen, the control module, the name is calculate average. Okay, so to calculate average, we have three subordinate module, which is the subordinate module will work together. So which is we have the first one input numbers, we have the second one average, and then the third one is for the output average. Okay, so ketiga-tiga subordinate module ni dia akan menggunakan numbers yang sama yang digunakan oleh control module. Contohnya kalau calculate average ni dia menggunakan number 1. Contohnya ini adalah modul yang pertama. So subordinate module for the input numbers dia akan jadi 1.1, dia akan jadi 1.2 and also 1.3. So because these three subordinate module is referring to the control module. Okay, and then component yang terakhir, the last component for the structure charts is the data element. So which is data element ni is equivalent to the data flow in the diagram 0. So untuk melukis structure charts, first you must have your diagram 0. So bila kita ada diagram 0 from our DFD, baru kita boleh lukis structure. Okay, so that is a quick recap about structure charts, di mana kita ada control module, subordinate module, and also data element. Okay, if you still remember in the video, I did mention that structure charts is one of the important topic because soalan ni selalu keluar daripada structure charts ni selalu keluar di dalam soalan final. Jadi kamu perlu tahu macam mana nak lukis structure charts. Okay. Alright, and then still under structure charts, we have two type of method that we can use to draw the structure charts. The first one is loosely coupled and the second one is tightly coupled. So what is the difference between loosely coupled and tightly coupled? Okay, so last week Shakila dah mention beza dia dekat sini, loosely coupled ni dia punya numbers of subordinate module. The numbers of subordinate module in the loosely coupled is more than in tightly coupled. So kalau dekat dalam tightly coupled tu biasanya dia akan menggunakan satu subordinate module saja. So kalau dekat dalam loosely coupled ni dia akan ada lebih daripada satu subordinate module. Okay, so which is dia punya, kalau dekat dalam tightly coupled tu kamu akan nampak ada banyak data elemen yang bergerak di dalam satu subordinate module. Okay, berbanding dengan data elemen yang ada di dalam loosely coupled. Okay. Alright, next for question number 2. Untuk soalan yang kedua. Okay, we have the differences for type of testing. So which is we have 3. The first one is unit testing, which is already explained by Anissa last week. And then the second type is for integration testing, and the third one is for the system testing, which is already explained by Fairuz. Okay, so kelas kita stop dekat soalan number berapa last week?
Nombor 4 belum sir. Okay, question 3, Afrina, Akila dengan Atasha dah explain kan? Dah sir, rasanya. Okay, so left is question number 4 and also question number 5. Okay. Alright, question number 4 from the figure below. Discuss in detail the differences for the 4 type of system changeover. Okay, let me explain what is means by system changeover. So system changeover is basically is a procedure or a process when we want to change from the old system, we want to stop and then we want to start to use the new system. So this is also known as the transition process. So di mana daripada sistem yang lama kita akan stop dan kita akan start dengan menggunakan sistem yang baru. Okey, di mana ada beberapa jenis system changeover. Okay, there are several type of system changeover, which is the first one we have the direct cutover. The second one we have the parallel operation, and the third one we have the pilot operation, and the last one which is the number faults, we have the phase operation. Okay, so macam mana dia punya implementation you can see from the figure 1 which is provide in the document. Okay, so for the first type of system changeover uh, is the direct cutover. So saya nak minta Nabila cuba explain what is direct cutover. Apa yang kamu faham daripada textbooks berkenaan dengan direct cutover? So boleh dengar tak? Okay, Okay. Untuk direct cutover ni kita guna old sistem lama dulu sampai satu tahap tu, lepas tu kita sistem lama and then kita guna new system. Tu yang saya faham lah. Okay, lagi dekat dalam kamu punya point tu ada banyak explanation tu. Saya tak dapat nak buka sebab line saya tak okey sangat. So saya tak ingat apa saya tulis. Okay, Discord boleh open kan? Discord boleh lah. Saya tengah on Discord. Okay, saya paste dekat Discord. Okay, dia bila kita dah guna sistem ni macam contohlah macam kita start sistem baru ni, kalau dia macam ada apa-apa terjadi dekat sistem, dia tak akan kembali kat sistem, dia tak ada lagi dalam sistem. Hello, sir. Tak? Okay, Nabila cuba ulang semula. Okay, dengar Okay. Okay, apa dia contoh kalau sistem ni, kalau kita dah start sistem baru kan, kalau apa-apa terjadi dekat sistem baru, dia tak akan kembali dekat sistem lama sebab sistem lama dah tak ada lagi.
sebab dia dah shut down lah the old system. Okay, and then what about the risk and the cost? Sekejap, saya tak ingat. Dia punya risk tinggi and dia punya, lepas tu dia punya risk tinggi and dia punya cost dia rendah sebab dia paling rendah, dia cheapest. Okay, Nabila, and then try explain what is mean by parallel operation. Okay, Okay, saya tolong kopikan. parallel changeover ni dia guna sistem dia sekali serentak. Maksudnya sistem yang lama dengan sistem yang baru sekali serentak sampai satu tahap bila sistem baru tu dah stable, dia akan stop sistem lama. Okay, Nabila, try explain last point yang ada dekat dalam kamu punya jawapan. Inappropriate when two system perform different function. Hello Nabila. Okay, tak apa. Saya tolong explain. Kalau ada point yang kamu nak tambah nanti, kamu type dekat Discord Nabila. Alright, okay, tak apa. Alright, okay, basically, chapter number 8 is about system implementation. So, system implementation is the fourth over 5 phases in the system development life cycle. So, kita tahu yang dekat dalam SDLC, kita ada 5 fasa. Okay, so implementation ni adalah fasa yang keempat daripada kelima fasa. Fasa yang ada 5 tadi. So which is in the video, I did mention that system implementation is the longest phase
in the SDLC. So daripada kelima-lima fasa tersebut, implementation ni dia punya duration adalah yang paling lama, because in the system implementation, we need to pull out a lot of effort. First, we must completed the coding. So kita kena siapkan kita punya coding, and then after the system is completed, next process we need to continue with the system debugging to find if there is any error happen in the system. So which is we have syntax error and also we have logical error. Okay. And then after debugging, the next process is the system is already completed. Okay, next we will continue with the system changeover. So kita dah ada sistem yang baru dan juga kita dah ada sistem yang lama. So sekarang ni transition macam mana kita nak stop sistem yang lama supaya kita boleh menggunakan sistem yang baru. So which is dekat dalam soalan yang keempat ni, kita ada, we have 4 type of system changeover. Okay, and then after completed the system changeover, still in the implementation stage, kita kena continue dengan training. So which is dekat dalam soalan yang ketiga, minggu lepas kita dah discuss ada 3 jenis training. Yang pertama adalah user, the training that we give to the user. And then the second one is the training that we deliver to the manager. And then the third training is the training that we deliver to the IT staff. Okay, di mana untuk training ni, ketiga-tiga jenis training ni dia ada modul yang berbeza. Okay, so which is for the user. Okay, so the training for the user is more to assist them and to guide them on how to use the system. So kita kena ajar user macam mana kita nak gunakan, macam mana user tu nak gunakan sistem. So for example, what is the icon that is available in the system, what is the menu that the system is having, and then how to start up and how to shut down the system, for example. Okay, so kalau kamu nak tengok contoh-contoh training tu, kamu boleh refer kepada soalan yang nombor 3. Okay, and then for the manager, so of course the training for the managers is different. So for the manager basically is more to the cost benefit analysis. So manager kena tahu untuk jika berlaku sebarang masalah kepada server, so if there is any problem happen to the server, for example, so apa yang manager perlu buat? So the manager can either they still can fix the server or they need to purchase the new server. So manager tu dia perlu tahu about the costing. And then the second one, the training for the manager, also the manager must know who is the key IT contact people. So kalau ada berlaku masalah berkenaan dengan sistem, manager ni dia boleh refer kepada siapa. So which is the key IT contact people. Okay, and then the training for the IT staff, for example, kita kena bagi training supaya jika berlaku masalah, IT staff ni dia ready macam mana dia nak counter dengan masalah tersebut. Okay, so the training for the IT staff is to guide them to be the owner of the system. So sistem tu adalah kita yang buat sistem tu. So bila kita dah jual sistem tu kepada company tersebut, so kita kena make sure yang IT staff dekat dalam company tersebut dia tahu macam mana nak gunakan sistem tu. So now they need to be the owner of the system. So as the owner, dia kena tahu sedikit about the system documentation, the system architecture. Okay, for example, dekat dalam system architecture kita ada context diagram, kita ada diagram zero. So IT staff ni dia kena tahu apa yang ada dekat dalam sistem tersebut. And then they need to know also about the typical user question. So bila ada masalah, user ada masalah, so user akan refer kepada IT staff. So IT staff ni dia kena tahu macam mana nak menjawab soalan-soalan yang typical datangnya daripada user. Okay, in future, basically there will be a time when you need to teach the user how to use the system.
So kalau in future kalau kamu terlibat dengan company-company yang develop system, when the system is already completed, kamu mungkin akan diberi peluang untuk mengajar user ni macam mana nak gunakan sistem. Okay, so maybe the training is for 1 day training, 2 days training. So kamu akan dihantar ke tempat klien ataupun ke suatu tempat untuk kamu train kamu punya user. So this is the experience yang kamu akan rasa nanti. Okay. And then after we completed the training, so baru kita akan start dengan soalan yang keempat tadi, which is system changeover. Okay. Okay, continue from the explanation given by Nabila. Okay. So the first type of system changeover is known as the direct cutover. So which is indirect cutover, it involve more risk than the others changeover method. So maksudnya dekat sini direct cutover ni dia punya risk dia adalah yang paling tinggi. Okay, which is the system need to be changed completely to the new system by shutting down the old system. So kalau kamu refer kepada figure 1, kamu tengok dekat arrow ataupun anak panah tu, kamu tengok daripada old system directly dia akan stop, dia akan start dengan menggunakan new system. Okay, so this is direct cutover. And also direct cutover is the fastest changeover method. So dia adalah yang paling cepat, which is dia punya transition tu kita stop old system dan kita akan directly continue with the new system. Okay, sebagai contoh dekat sini kita ada, okay, sekarang ni kita ada island and then at the same time kita ada uFuture. Okay, so untuk direct cutover ni kita masih lagi menggunakan island and then at the certain stage kita dah stop menggunakan island dan kita dah start menggunakan new system, which is the uFuture. Okay, itu adalah contoh untuk direct cutover. Okay, and then the second type of the system changeover is the parallel operation. Okay, so here Nabila mentioned parallel operation is easier to be verified. Then the new system is working properly under the parallel operation than under the direct cutover. Running both system might place a burden on the operating environment and can cause the processing delay. Okay, poin yang kedua ni adalah poin yang penting. And then also inappropriate when the two system perform a different function. Okay, so dekat sini kalau kamu tengok daripada arrow yang ada dekat dalam figure 1, dia ada satu stage di mana kedua-dua sistem ni akan berjalan serentak. So which is from the arrow, we can see that there are some stages that the old system and the new system will run together at certain period of time. And then until some stages, if the new system is working fine, dekat dalam new system tiada masalah, dan baru kita akan stop daripada menggunakan old system. Okay, sebagai contoh, currently we have one server. Dekat dalam satu server tu ada satu database. And then dekat dalam dengan menggunakan database yang sama, kita ada dua sistem, which is we have island and also uFuture. Okay, and then kita sekarang ni tengah menggunakan island and at the same time kamu juga boleh access kepada uFuture. Okay, until certain stage uFuture is already stable, dan baru kita akan stop menggunakan island dan semua user akan menggunakan uFuture. Contoh untuk parallel operation. In term of the risk, parallel operation is the risk is lower sebab kita menggunakan dua sistem serentak. So dia takkan ada masalah. Okay. Alright, kelas ada soalan? Boleh dengar suara saya tak? Boleh, saya boleh. Okay. Alright, any question regarding direct cutover and parallel operation?
Alright. So next question, we are still in question number 4. Okay, sub question number 3. Okay, pilot operation, Idlan. Ya, saya sir. Okay, cuba explain. Okay. Pilot operation, the group that uses the first system first is called pilot site. So maksudnya yang guna sistem baru tu adalah dipanggil pilot site. Kan sir? Okay. Lepas tu the old system continues to operate the entire organisation. So maksudnya sistem yang lama tu, sistem lama dia still pakai lagi. Sambil tu ada certain orang pakai new system. Saya dengar. Tak ni. Idlan, kamu dekat dalam kereta ke? Saya dalam kereta dengan Syuk ni. Kamu pergi mana? Saya ambil barang kat Segamat je. Oh, kamu tengah drive ke? Tak. Syuk je. Okay, Idlan, cuba explain dengan menggunakan figure yang ada dekat dalam Figure 1. dalam figure 1. Okay. Dekat figure 1 ni, pilot operation, old system dengan new system tu dia macam dia macam stack atas each other. Kan? Okay, dia bukan stack. Cuba kamu tengok betul-betul. Tadi kamu punya explanation bawah tu dah betul lah. Oh, okay. Explain apa? Okay, point yang pertama. Point yang pertama, the group that uses the first system first is called the pilot site. Okay, cuba relate dengan arrow tu. So, new system tu adalah pilot site. Kan? Okay, contoh, example. Contoh example, saya pakai Island V2 dengan V3. Okay. Dengan new feature. Okay, old system tu adalah island lama. Dan new system tu adalah new feature. So, Okay. sambil Pilot site tu? pilot site adalah new feature kan? New feature tu adalah new system. Island tu adalah old system. Okay, pilot site yang tengah-tengah rasa. Ke tak? Okay, continue. Kamu punya description tadi. Point number 3. Point number 3 adalah when proven successful at the pilot site, is then implemented in the rest of the organisation, usually using the direct cut over method. Okay. Ni maksudnya adalah bila waktu dekat pilot site tu, new system yang pakai dia successful, dia macam boleh function. So dengan itu dia guna direct cut over method untuk terus transfer system. Bukan transfer, dia macam dia macam implement terus sistem baru tu. So dengan tu dia tinggalkan old system tu. Alright. Okay, saya tambah nanti. Alright, thank you Idlan. Sama-sama sir. Okay, baik-baik bawa kereta tu. Boleh sir, tanya issue sir. Boleh sir, jangan risau sir. Okay, Syuk ada dekat soalan yang kelima kan? Tak ada sir. Syuk soalan 5. 5 Anis. Oh, Anis, okay. Alright. Selamat kau. Okay. Okay, alright. Thank you Idlan. Sama-sama sir. Okay, alright. System change over number 3, so which is pilot operation. So which is for the pilot operation, so boleh bagi contoh dekat sini. Okay, sebelum contoh, kita continue dengan dia punya description. Where in the pilot operation, the group that use the first system first is called the pilot site. So maksudnya we have UiTM we have 13 branches. Okay, so kita ada 13 campus. So kalau dekat sini kita bagi contoh U Future dengan Island.
So kita akan bagi U future tu dia akan start digunakan pada satu kampus saja. Contohnya student ataupun pelajar yang ada di kampus Segamat, dia akan menggunakan U future. So bila sistem tu telah stable and then all the student give a positive feedback, so baru kita akan deploy kepada semua kampus. Maksudnya 12 kampus yang lain. So itu dipanggil sebagai pilot operation. So which is we need to focus the new system on the pilot side first. So if the system is working fine, and then we will implement the direct cutover. So all the campus, the branch, they will start to use the new system. Okay, so when the proven successful at the pilot site, it is implemented in the rest of the organization. Usually they will implement the direct cutover. So dekat sini bila semua dah okay, dan dia akan direct gunakan cutover method. Okay, so point yang terakhir, okay class, remember pilot operation is a combination of a parallel operation and also direct cutover method. So they combine yang pertama, type yang pertama dan type yang kedua. So kita akan dapat type yang ketiga, which is pilot operation. Right, class, ada soalan untuk pilot operation? Tak ada sir. Terima kasih. Okay. Right. Next, type number 4, phase operation. Okay, saya nak minta Akib
Shoot tengah drive kesian lah. Anis. Alang-alang dia boleh habiskan terus kat soalan 5. Betul kan? Betul sir. Okay, volunteer class, Yasmin, Shakila, Fairuz, Ain, anyone yang ada mic? Husna? Saya rasa boleh. Okay, Idlan. Okay, boleh answer? Saya baca jawapan dia. Alright. Okay, first point is give a part of the system to users. So dia kasih sistem yang baru tu pada user secara berperingkat. Second point, risk of error failures is limited to the implemented module only. And last point is less expensive than full parallel operation. Kayaknya phase operation ni adalah operation yang tak ada lah, pakai banyak sangat cost banding dengan operation yang lain. Lagi apa? Okay, Idlan, cuba bagi contoh. Macam mana kamu nak implement phase operation? Nak implement phase operation je tu, saya tak tahu, tak ada contoh lain selain pada island dengan new future. Contohnya kat implement kat island ataupun new future, then dia kasih sistem new future yang baru ni, dia kasih secara berperingkat. Dia kasih sikit dekat user sampai semua pakai. Itu yang saya faham lah. Saya tak berapa pasti. Okay, kelas. Okay, thank you Idlan. Sama saya. Alright, the last type of the system changeover is for the phase operation. So which is important things that you need to extract out from the phase operation. So which is the phase operation, we need to give a part of the system to the user. So means that kamu kena bagi user tu sistem tu part by part. Contohnya kalau dekat dalam sistem tu dia ada 6 modul. So from the new system we have 9 module. Okay, and then kita nak stop daripada yang lama, kita nak start dengan yang baru. So for example, the 6 module, the first one we have the login. The second one we have the view function. The third one we have the insert function. The fourth one we have the update function, and the fifth one we have the delete function, and the last one we have the logout. Okay, so kita ada dua sistem, lama dan baru. Yang lama kita ada island, yang baru kita ada uFuture. Okay, di mana dekat dalam phase operation ni kita akan bagi modul ataupun interface ataupun function yang baru mengikut peringkat. Contohnya kita akan bagi login. So user tu dia akan nampak interface yang baru untuk login. So bila user tu dah login, dia masukkan username dengan password. So when the username and password is correct, and then dia akan didirect kepada sistem yang lama, interface yang lama. Sebab kita hanya bagi bahagian login saja yang baru. And then if the login is working fine, then kita akan start bagi function logout contohnya. So if the login and logout is already okay and stable, then kita akan bagi function yang pertama, for example untuk view. Okay, so this is another option untuk system changeover. So di mana kita akan upgrade kita punya daripada sistem yang lama kepada sistem yang baru mengikut peringkat ataupun mengikut bahagian. Okay. And the risk of the error and the failure is limited
to the implemented module only. So di mana jika berlaku masalah ataupun error tu hanya akan berlaku kepada bahagian yang baru yang kita implement kepada sistem yang lama. Okay, so dia punya error tu adalah minor, so kita hanya perlu fokus kepada modul yang baru sahaja. Okay, and then in term of cost, phase operation is less expensive than the full parallel operation. Okay, alright. So itu adalah untuk system changeover yang terakhir, which is the phase operation. Okay, kelas ada soalan berkenaan dengan all four type of system changeover? Okay, so next we continue on the last question. Soalan yang terakhir. Alright, we have figure 2. Where in figure 2 is the analysis about the risk versus the cost for the system changeover that we discussed in question number 4 just now. Okay, so question number 5, discuss what is the information that we can retrieve from the figure 2 below. So daripada figure 2 dekat bahagian bawah ni, okay, saya nak minta Anis explain. Okay, the marks for this question is 6 marks. Okay, so biasanya kita punya soalan online pada semester ni dia lebih kepada analysis. Okay, so daripada figure 2, Anis, cuba explain. Saya dengar tak, sir? Alright. Okay, berdasarkan graf ni, dia menunjukkan summary tentang risk dengan cost between 4 method changeover. Kalau tengok bahagian risk, yang paling tinggi adalah direct cut over dan yang paling rendah adalah parallel operation. In term of cost, yang paling tinggi adalah parallel operation dan yang paling rendah adalah direct cut over. Sekejap saya patah balik. Yang risk tu, direct cut over, risk dia tinggi sebab dia terus cut off old system dan implement new system. Which dia tak tahu new system tu compatible ataupun boleh work well dengan environment yang lama. Kalau parallel operation, sebabkan dia bagi sikit-sikit, jadi dia punya risk berkurang sebab setiap kali dia bagi sikit-sikit, dia punya risk untuk failure tu tertumpu pada bahagian yang dia bagi dekat user sahaja. Kalau in term of cost, parallel operation cost dia lagi tinggi sebabkan dia tak release semua. Dia perlukan cost yang tinggi untuk maintain the new part yang dia dah release dan juga untuk the old system. Kalau direct cut over, dia adalah cost yang paling rendah sebab dia terus tukar daripada old system kepada new system. Jadi dia tak perlukan cost untuk maintenance old system bagi dia. Macam nak cakap bagi tu. Lepas tu Okay, Anis, cuba explain kenapa kamu cakap cost dia rendah tadi? Cost dia tinggi. Cost dia tinggi. Untuk parallel operation. Cost dia tinggi sebab dia releasekan part by part kepada user. Jadi dia perlu dia macam nak cakap. Okay, Anis, parallel operation tu dia bukan part by part. Part by part tu adalah phase operation. Oh, saya silap, sir. Sorry, sir. Oh, parallel ni yang tadi yang by branch tu kan, sir? Contoh macam future dengan island, dia implement dekat campus, dekat satu campus dahulu sebelum dia implement dekat seluruh campus. Yang tu pilot operation, Anis. Saya. Cuba kamu tengok anak panah dekat figure 1.
Oh, parallel tu yang okey. Dia dalam masa yang sama dia guna old system. Tapi diimplement juga new system. Contoh macam U-Feature dengan Island. Kita boleh guna U-Feature tapi dalam masa sama kita masih guna Island. Jadi cost dia tinggi untuk maintainkan dua-dua sistem tu sebab dia masih boleh digunakan, old system dengan new system tu masih boleh digunakan. Kan sir? Okay, contoh maintain tu contoh dia? Contohnya kalau old system ada error dia tetap kena dia kena betulkan dekat old system. Kalau new system ada failure atau bug error ke dia kena betulkan juga dekat old system dengan new system. Kalau dua-dua tu ada bug ke error ke atau malfunction ke dia kena betulkan sebab user user akan ada yang guna old system, akan ada yang guna new system. Okay, dekat mana yang effect cost? Dekat maintenance lah kan sir. Okay, continue. Kalau direct cut over tu dia rendah sebabnya dia terus buang old system dan terus implement new system. Kiranya dia dah tak pakai old system. Jadi semua cost tertumpu pada new system je. Kalau ada bug ke error hanya dekat new system sebab old system tu dia memang dah buang dan dah tak guna. Contohnya in the future nanti Island mungkin dah tak ada langsung. Maksudnya kalau kita buka guna link tu pun memang dah tak ada. Dia punya server tu dah tak ada in the future. So kiranya nanti UiTM tak perlu nak keluarkan banyak cost untuk maintain dua-dua Island dengan U-Feature. Terus guna U-Feature. Dan Island tu dibuang terus. Tak payah guna. Macam tu lah. Kan sir? Okay. Alright. For your personal opinion, from the 4 type of system changeover, so which one do you prefer? Pada saya yang paling selamat adalah parallel operation. Antara 4 tu saya rasa pilot operation yang paling bagus sebabnya kita test dia dekat satu group dulu. Maksudnya kalau satu group tu guna dan feedback dia bagus baru kita bagi satu organisasi tu guna. Kalau Bukan pilot je. apa? Kalau Ha. kita apa Zikri? Kalau satu group je guna tu bukan pilot ke? Yelah pilot. Pilih pilot. Saya pilih pilot. Saya rasa pilot yang paling bagus. Bagi opinion saya lah, pilot yang paling bagus sebabnya kita tak merisikokan banyak satu organisasi tu. Kiranya kita macam ada tester, macam beta tester lah untuk guna dulu benda tu. Lepas tu kalau dah okey, baru kita bagi satu organisasi guna. Kalau yang lain, kita terus implement pada satu organisasi tu. So nanti kalau ada apa-apa masalah, sebab lain dalam satu organisasi tu boleh jadi ada banyak bug, banyak error, banyak failure. Contoh user ni guna ada failure kat sini, user ni guna ada failure kat sini. So nanti cost dia tinggi. Okay, so okay class, that is the explanation from Anis. Okay, so very good Anis. Some point dekat situ dia ada markah. Okay, alright. In addition, okay, so daripada jawapan yang Anis bagi tadi, daripada in term of risk, so of course direct cut over is the highest in term of risk. Okay, so di mana kalau kamu involve kepada sistem development yang melibatkan environment yang critical, contohnya bank, so kalau boleh kita kena elakkan daripada menggunakan direct cut over. So which is kalau sistem tu the numbers of user is less, so maksudnya tak ramai orang gunakan sistem tu. Sistem yang baru ni tak ramai orang gunakan, baru kita boleh implement direct cut over. So kita kena tengok situation juga. Okay, so in term of risk yang paling rendah adalah parallel operation. So of course dia adalah paling rendah sebab at the same time we are running both system together. So kita ada version yang lama dan version yang baru, kita run dua-dua. Okay, so but there is a effect
So which is the effect is if we set up both system in one server. So kalau ada dua sistem dekat dalam kamu punya komputer, contohnya dekat dalam PC dan dekat dalam laptop. Okay, kelas bagi sesuatu software yang menggunakan bandwidth yang tinggi. Contohnya untuk grafik software, kamu biasa gunakan apa? Okay, Adobe Illustrator sebab dia banyak menggunakan pixel. And then at the same time kamu ada Adobe Illustrator dan kamu ada Adobe Photoshop. Kamu open kedua-dua software ni serentak dekat dalam kamu punya laptop. So which is jika kamu menggunakan kedua-dua software ni, of course they will use some of the bandwidth in your RAM. So kalau kamu punya RAM tu adalah 4GB, 8GB, so dia akan menggunakan sebahagian portion daripada kamu punya random access memory. Okay, similar to the server. So if you have two system which is running in one server, so of course dia punya performance tu akan jadi slow. So you can imagine that if you have 1,000, 2,000 of student which is accessing to the both system at the same time, so apa yang akan jadi dekat server tu? So this is the effect. Okay, so another thing is if you think that the performance of the new system and the old system is important, so kamu akan invest untuk beli satu lagi server. Satu server kamu akan set up kamu punya sistem yang baru, satu lagi server kamu akan gunakan sistem yang lama. So which is sekarang ni kita ada dua server, so of course dia akan menggunakan banyak cost. So macam yang Anis explain tadi, in term of cost, kita akan gunakan a lot of effort and a lot of team member sebab kita ada dua sistem, satu team akan handle sistem yang lama, satu team akan handle sistem yang baru. So which is kita akan menggunakan banyak manpower. So manpower ni kalau dia bekerja kita kena bayar gaji juga. Okay, so that is for in term of the cost. So kenapa paralel ni dia punya cost dia adalah tinggi. Okay, alright. For me, which one is the best system changeover? Sebenarnya dia tak ada yang mana yang bagus. Sebenarnya dia depend kepada situation. So kalau kamu rasa yang jumlah user tu tak ramai, then kita just boleh gunakan direct cut over. Okay, but if you think that the system is very critical, kamu takut nak ambil risk, you can proceed for the parallel operation. Okay, and then certain project manager, dia lebih prefer menggunakan pilot operation ataupun phase operation. Ada juga. Okay, biasanya kita akan jumpa direct cut over dengan parallel operation. Okay, kebanyakannya. Okay, tetapi ada certain programmer dia lebih kepada pilot operation dan juga phase operation, which is depend on the project manager. Right. Kelas ada soalan? Okay, so that is a bit of recap for chapter number 8. Okay, so chapter number 8 is about implementation. We still have another one more chapter to be completed. So ada lagi satu chapter which is chapter number 9. Chapter number 9 is about system maintenance. Okay, so dekat dalam SDLC tu fasa yang terakhir ataupun step yang kelima adalah system maintenance. Okay, so system maintenance ni saya akan bagi kamu video dia pada hari Rabu nanti. Okay, jadi untuk hari ni kita just fokus kepada revision untuk chapter number 8. Okay, and then saya nak bagi kamu reminder dekat sini. For next week, you need to give me your final report for your project. So the latest is on Wednesday.
which is Wednesday next week is 1 Julai. Okay, so pada 1 Julai kamu kena submit kamu punya final report. And then kamu punya video presentation also must be submitted during 1 July 2020. Jadi pada minggu depan pada waktu kuliah, I will start to view all the video. Saya akan tengok video yang kamu submit. Okay, so if there is any problem, saya akan contact kamu. Okay. Kelas, for the video, kita nak gunakan medium apa? Kamu nak hantar kepada saya nanti?